همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج افو قرار دارید. باید امروز شما را از نرخ نوعی ماشین بازاری شهر خوجان با خبر می‌دیم. با کانال عضو شید و لایک نمونه‌ها رو فراموش نکنید. رفتیم بازارم لایکتون رو بزنید، ویدیو پدیدش کنید. چه ماشین داخل باشد در کامنتار نویسید. ما حتما آنها رو میگیریم. اینا بازار معلومه Hyundai Tucson است. سالش اینه. سال 2014 موتور 2 دیزل میشه بازار. اینا ماشین آزاد میکنه خوش رو این لوک بازار. 4 تا بالونش نو است. دیسکوش هم نو بازار. این هولتی دیسکو بالونش مارama. دو تا داره 20 ключовой доступ бардро. Не, 4 та электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонаш кожаный салон бардро. И мониторчи менит бо аҷоиб даст мониторчаш. Start stop. Пробегаш 130,000 даст. Пробегаш кам даст. Вот и кафош марҳама. Tucson. Техосмотр утилизация дорого. Техосмотр утилизация дорого бардро. Нарх чанд тастон? Нархаш бардро 135,000 сомон тастян. Мошин боз савдо мешавад. Хелро боша мармад номерашон мемонем зангзда мошина савдо ка бигирем. Чанд? Номера чанд? 92 96 90 90 даст не. Хелро мармад. Ке спортеш солашан. سال 2014 موتور 2 میشه بادرو. اینا ماشین آزاد میکنه خوش رو نگاه کنید. اینش هم واگن یا اینا واگن بادرو. 4 تا بالون دیسکاش نو بود است. دو تا داره 20 ключовой доступ бардро. 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожаный салон бардро, монитор, старт стоп, обогрев, охлаждение шам даст. Пробега 148,000. Мультирул. 148,000 бардро. Пробегаш шунаки мошинчой кам пробегаш. Avval şav giftiga efendim. Şav gifte mi sıkan? Hem de sınıfdan şav. O benim şey narx şampuni ne? 30,000 این هم 130,000 بادرو ماشین باز سودا میشود. خریدارا باشن مرمت نمرشون رو میمونیم زنگزده ماشین سودا که گیرین. 92 96 90 90 مرحبا بادرو. بادرو مرمت Hyundai Avanta است. سال 2014 موتور 1.6 میشه بادرو. ماشین آزاد میکنیم خوش رو نگاه کنید بادرو. حالت بالون و دیسکوش. نه این حالت موتورش. Дара 20 ключовой доступ бардро. 4 та электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожаный салон бардро, монитор, старт стоп, мультирул даст. Мошин транзит тайёр даст бардро. Аз нарху навоша мегаем. Зангзда савдо кар мегиред. Техосмотр утилизация дорого. Техосмотр утилизация дорого бардро салона. Нарх шансы де. Нарх шансы де. 115,000 сомон кутосия мошин боз савдо мешава бардро. Хайдаро боша марама номершон мебинем зангзда мошин савдо ка бигирен. 92 753 71 53 ина. Марама бардро. Ина бардро марамат Hyundai Avanta даст. Сол 2017 мошин вагони бардро мотора 1.6 ماشین بنزینی بردار. اینا ماشین آزاد میکنیم خوش رو نگاه کنید. حالت 4 تا بالون و دیسکاش نو بردار. تو داره 20 ключовой доступ, 4 электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салону кожаный салон бардро,
монитор, старт-стоп, обогрев сидения, охлаждение сидения, обогрев руля шамбулас бардро. Пробега чам бошеда кунда. Пробег ше нишон надо доску. Ücretoş barodoro soluna texasmatı utilizasiya dora bardoro. Narxa şampu. Si. Bardoro narxaş yaksıdı 3000 so'm o'xtasiyam moshin boz savdo mesha bardoro. Raqamli telefonşo marvat 92 919 90 yaq. Xedoro boşa marmat zangizda moshin savdo qilib giring. Ina bardoro marmat Kia Sportage Plus. Sola shayna. Sola 2015 motora 2 dizel ha. 2 dizel basma. Holati balонош бардро 90%. Это дара без ключевой доступ бардро. Чоты электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салонош кожаный салон, панорама бардро, монитор, старт-стоп, обогрев, охлаждение дора бардро, кондиционер. Пробега 140 000. Вот это фуш. Sportage. Документои бардоро солона техасмотор утилизация дорад. Нархашам пулина? 160,000 сомон футсиам мошин боз савдо мешава бардоро. Рақами телефоншон мемонем марма зангзда мошина савдо кегирем. 92 960 90 90 будас ина. Ина бардоро мармат Nexi будас солаш 95 будас бардоро. Мотора 1.8 мотори Zafir эштек будас ина. Онти балонош нав бардоро. Ина коробкаш автомат. Салонош кожаный. Интересно, bu acayip pöşlemiş biraz. Elektronu? Elektropaket. Stop. Сиденье очень легко даст, бардоро. Кормик раз. Mana benim bardoro. Сиденье очень кормик над лифт. Пеш бекуни чи пеш кафу? Веже. Ина. Хейстос что? Мошин бардоро полный наворот. Гоймам меша. Старт-стоп. Каталогой сио бардоро. Техасмотор утилизация тренировкаш 1 сола бардоро. Нархаша 35,000 сомон футсиам мошин боз савдо мешавад. Хедоро бошам маълумот номерошоно мегӯем. Зангизда мошин савдо кунед биргирем. Мо мечам 964 3044 92 кити бардоро. Хедоро бошам маълумот занг занед.